আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। যাই হোক আবার আসলাম আমি রাহিব গেমার গাইস। নতুন একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলছি গাইস। নতুন একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলছি, এটা হচ্ছে টিকটক আইডির মধ্যে বসা দিচ্ছি, মানে টিকটক থেকে ডাইরেক্ট গিয়ে ইউটিউবে প্রবেশ করতে পারবেন। বলে मैं हूँ तेरा जस्टिन, तू है मेरी हेली। तुझे हाथ पकड़ के घुमाऊं तू गोल गोल घूम 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 बेबी शाकाला का बूम 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 शाकाला का बूम 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 शाकाला का बूम 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 शाकाला का बूम बूम बूम। Katerina, कैसे तैसी ऐसे सिकड़ती down down। रिस्की हूँ मैं तेरे हाथ ना आऊं। बिजली जैसी तेरी जबानी क्या